Welcome back to Revise and Resubmit, and welcome to another weekend book review. I'm Pavlov. And I'm Nikita. June 12th, 2025. 1:38 p.m. India Standard Time. Air India Flight 171, a Boeing 787 Dreamliner heading for London Gatwick, lifts off from Ahmedabad, and then, barely 30 seconds later, tragedy. It crashed right into the hostel block of BJ Medical College in Meghaninagar. Just devastating. 241 people on board lost their lives. Miraculously, one person survived. And we still don't know the full toll on the ground. It's hard to even comprehend. And as the experts, the committees started their work trying to figure out how this could happen, these heartbreaking stories began to surface. The pilot, 8,200 flight hours. He'd promised his ailing father he'd resign soon, come home, take care of him. Oh, man. And there's a man returning to his two young daughters. He just fulfilled his late wife's last wish, immersing her ashes back home. It's just unimaginable. A doctor, too. Built a life in London, finally about to bring his family over. And a young woman. Her father pulled a rickshaw. He took out loans so she could study in London. She was flying to, change her family's future. So many dreams, so many lives just gone in an instant. Our truly deepest condolences go out to everyone affected by this terrible loss. Absolutely. Incidents like this, they're just a stark reminder, aren't they? That things like wisdom, empathy, understanding, they aren't things you optimize on a spreadsheet. They're lived, they're learned, often the hard way. And that really brings us to what we want to dig into today. We're looking at this through the lens of some really compelling research, including an exceptional open access book from MIT Press. We really recommend it. Seriously, even if you don't usually follow our deep dives, make time to read this one. It's that insightful. It is. So our goal today, prompted by this tragedy, is to explore why these kinds of technological accidents happen. How, despite all the layers of safety, all the expertise, how can something like this still occur? Okay, yeah. Let's try and unpack that. Because usually when something goes wrong, we think, okay, human error, right, someone messed up. Or maybe a straightforward design flaw, a broken part. Or we might think about system complexity. Charles Perrow's work on normal accidents, the idea that in really complex, tightly linked systems, some accidents are almost inevitable just from unexpected interaction. Right, not one single failure point, but the system itself. Exactly. But the material we're drawing on pushes this a bit further. It introduces this concept of rational accidents, sometimes called epistemic accidents. Rational accidents, that sounds odd. It does at first. The core idea is that some accidents happen not because someone made a clear mistake, or even just because the system was complex in Perrow's sense, but because there are fundamental limits to what engineers can actually know about the technology they're creating. So it's not about incompetence, but about hitting the edge of knowledge itself. Like there was things they just couldn't know before it happened in the real world. Precisely. It's about unproven, maybe even unprovable, assumptions that have to be made during design because you simply can't test for every single possibility across billions of potential operating hours. So, an investigation wouldn't find a smoking gun error, but maybe an assumption about how materials would behave or software would interact that turned out wrong under very specific, unforeseen conditions. That puts it in a different light. Accidents arising from the boundaries of our understanding. Okay, let's talk about reliability then, because we often treat reliability like measuring weight or speed, a simple number. But the source says it's way more complicated, especially for something like an airplane. It really is. Hugely complicated. The source points out four key things. First, reliability is super contextual. What does reliable even mean? Is it failing infrequently over time or infrequently per use? Like that backup generator example. Sits for years, looks reliable time-wise, but fails the one time you need it. Zero reliability per operation. Exactly. The definition itself matters. Second, predicting ultra-high reliability, the kind you need for air travel, is incredibly difficult. You might need a system to function without catastrophic failure for, say, 1 billion hours? 1 billion hours. Yeah. But how many hours can you actually test? Even with simulators, test rigs, decades of fleet data, you're looking at maybe millions, tens of millions of hours. You're trying to prove something won't happen in a vast time frame based on data from a much, much smaller one. So tests and models alone, they can't get you all the way there. Not to prove that billion-hour reliability, no. That's the third point. You absolutely need tests and models. They're essential. But to bridge that gap, engineers rely on, theoretical abstraction, complex mathematical models of how things should behave. Which brings its own uncertainties. That's right. Are the model's assumptions right? Is it truly representative? Exactly. And that leads to the fourth point.
You need ultra-high certainty, not just in the thing itself, but in your assessment of the thing, your tests, your models. If you're claiming something is safe for 1 billion hours, you need near absolute confidence that your prediction methods are sound. Even tiny doubts about a model, when scaled up to billions of hours, become really significant. Wow, it sounds less like engineering and more like a search for truth, almost. The source kind of suggests that, yeah. It's about profound levels of certainty. Okay, so if it's that hard to prove ultra-high reliability, if tests and models have these inherent limits, how on earth did commercial aviation get so incredibly safe? I mean, the statistics are remarkable. 2017, 0 fatal passenger jet accidents worldwide. Hull loss rates are incredibly low. That's the paradox, right? And it's the core of the argument. Despite these epistemological challenges we just talked about, aviation has achieved this incredible reliability. It suggests that somehow the experts involved are successfully verifying this performance in the real world, even if the formal methods alone can't fully capture it. So it's not just the complex math or the thick regulatory books, there's something else going on. That's what the source argues. The key isn't just the formal analysis, it's the deeply ingrained practices within the industry, how they actually operate and learn. Okay, like this idea of recursive practice. Tell us about that. Right. Recursive practice is basically this relentless commitment to learning through everything. Every single flight, every minor glitch, every near miss, every incident. It's about feeding all that real-world service experience back into the system to constantly refine the designs, the maintenance, the understanding. It's like Wilbur Wright said, learning by actual trial. And they really do this, like investigating minor stuff. Oh, yeah. Airlines have teams investigating why a pilot used slightly non-standard phrasing or why a warning light flickered momentarily. It's an incredibly detailed, data-rich process shared globally. They're constantly learning from service, not just from the design phase. And this ties into another key idea, design stability. Absolutely crucial. Design stability means they evolve aircraft designs slowly, cautiously. A new plane isn't usually a radical leap into the unknown. It's an iteration, building directly on proven designs that have flown millions, even billions of hours. So like a new 737 builds heavily on the old 737s, not starting from scratch. Exactly. And this is huge for reliability. First, you avoid introducing lots of completely new, untested failure modes, those potential rational accidents. You're sticking closer to what you know works. Second, it makes the service experience data much more valuable. Data from older 737s is still highly relevant for understanding the new ones. Which powers that recursive practice loop you mentioned? Precisely. The learning from one model applies across a vast fleet of similar aircraft, so even big steps, like composites on the 787 or fly-by-wire on the A320, weren't quite as radical as they seemed. They had history. Yeah, the source points out these technologies were often developed and matured over decades, maybe in military use or smaller planes, before being carefully integrated into large airliners. It's evolution, not revolution, mostly. And you see the difference in, say, military aviation, where they often go for radical designs. Definitely. Military projects often prioritize performance leaps over stability. Think about the B-2 bomber's maintenance needs or the F-35's long development struggles. Even Concorde, amazing tech, but a radical design with significant operational hurdles compared to conventional jets. That stability seems key. Okay, so recursive practice, design stability, powerful stuff. What about the companies, the Boeings and Airbuses? Are they doing this just because the FAA or EASA tells them to, or is there a business reason? The source makes a really strong case that the economic incentive for reliability is immense. Unreliability is just ruinously expensive. Think about grounding a whole fleet, lost orders, reputational damage. Yeah. The 737 MAX crisis is the obvious, painful example. So it's just bad business to cut corners on safety. It's argued it's never economically rational for them to risk a design-related accident. The potential costs are astronomical, far outweighing any savings. History shows this too. Think about the comet crashes, the DC-10 issues back in the day. Those were existential crises for the manufacturers. Like natural selection almost. Companies that didn't prioritize reliability just didn't survive long term. That's a good way to put it. The market strongly selects for reliability. So where do the regulators fit in then? The FAA? Yes, they obviously have a role. A critical role, yes. Yeah. The certification process is incredibly demanding.
But regulators face challenges. Keeping up with the sheer complexity is hard. They often have to rely on engineers within the companies, these designated engineering representatives, or DRs, to do much of the detailed assessment. Which sounds like it could lead to regulatory capture, where the regulator gets too close to the industry. That's the potential risk discussed. Not necessarily corruption, but a structural issue, where the regulator might struggle to push back hard on highly technical, ambiguous judgments where the deep expertise lies within the company being regulated. It's complex. Okay, but here's a question. If the main incentive is preventing the crash, why do we sometimes see resistance from manufacturers to things that improve survivability if a crash happens? Like stronger seats, more evacuation space, smoke hoods, things the NTSB often pushes for. That's a fascinating point, and the source argues it actually supports the main argument. The resistance happens because those survivability measures add cost, add weight, maybe reduce seats. They hit the bottom line. Right. And if the overwhelming focus, driven by economics and that natural selection process, is on preventing the crash, making the plane ultra-reliable, then investing heavily in surviving the extremely rare event of a crash becomes a harder sell economically. The high reliability makes survivability seem less urgent, even if it's vital when the worst happens. The focus is predominantly on reliability. That makes a sort of cold, hard sense. Focus resources where they prevent the most likely negative outcome. Okay, so aviation success seems rooted in this specific mix. Recursive practice, design stability, strong economic drivers. But the source warns against just copying aviation's formal methods, the paperwork, the risk assessments, and applying them to other risky tech like nuclear power. Why is that dangerous? Because the underlying conditions are totally different. Nuclear power also needs ultra-high reliability, obviously. But it lacks those two pillars that underpin aviation safety. Which are? First, the sheer volume of relevant service experience. Aviation has billions of flight hours yearly on largely standardized designs. The entire global history of nuclear power is measured in maybe tens of thousands of reactor years, spread across wildly different designs. Okay, much less data. Way less comparable data. And second, that lack of design stability. Reactor designs vary enormously worldwide. Experience with a reactor in France might tell you very little about the risks of a different design in Japan. So applying aviation-style risk assessments, which look rigorous on paper, might miss things in the nuclear context because that deep well of real-world data from similar systems just isn't there. Exactly. The source points to Fukushima. Arguably, the risk of that huge tsunami was underestimated by the formal assessments, which didn't adequately incorporate other kinds of evidence, like geological records of past giant tsunamis. The formal process looks sound, but it missed a critical real-world risk because it wasn't grounded in the same kind of massive, relevant empirical base as aviation safety assessments implicitly are. And this relates to white boxing, presenting messy reality as clean, objective process. Yeah, white boxing is performing this kind of rule-governed objectivity, making complex judgments look like straightforward calculations. It builds legitimacy, sure, but it can hide the uncertainties, the qualitative calls, the underlying assumptions. And in aviation, that's maybe less harmful because the actual reliability is there, built by practice and stability. Right. The white-boxed assessment, even if it simplifies things, is ultimately describing a system that is incredibly reliable due to those other factors. But if you apply white-boxed formal methods to a domain like nuclear, which lacks that foundation of experience and stability, then you get a false sense of security. You think you've proven it safe on paper, but you're missing the real-world uncertainties. Precisely. It hides the limits of proof and can lead to underappreciated risks. The real danger of white-boxing aviation safety isn't that it makes planes less safe. It's that it obscures why they are safe. It hides the secret sauce, the practice, and the stability. Yes. And that leads people to think they can achieve the same safety elsewhere just by copying the formal methods without replicating the underlying conditions that make those methods work in aviation. This has been incredibly illuminating, though prompted by such sad circumstances. So the big takeaway: achieving extreme safety in complex tech like aviation wasn't just about smarter models or stricter rules. It was fundamentally about decades of learning from real-world experience that recursive practice coupled with very cautious incremental design evolution. And that's a stark contrast to how safety is often approached elsewhere, like nuclear, relying more heavily on predictive formal models that, without aviation's unique empirical grounding, might miss crucial risks. Understanding this difference, safety earned through experience versus safety predicted on paper, really matters for you, the listener, as we make choices about the technologies that shape our world,
Knowing how safety is truly built is critical. And maybe a final thought to leave you with. If aviation teaches us that deep safety comes more from cautious evolution and learning from lived experience than from optimizing abstract models, where else might we be putting too much faith in formal proofs and not enough in the hard-won wisdom that comes from actually doing, observing, and adapting over time? And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগত। আপনারা শুনছেন আমাদের উইকেন্ড বুক রিভিউ পর্ব। আমি নিকিতা আর আমি পাভলভ। একটা খুব মর্মান্তিক ঘটনা দিয়ে শুরু করতে হচ্ছে আজ। 12 জুন, মানে এই তো কদিন আগে, 2025 দুপুর 1:38 এয়ার ইন্ডিয়ার ফ্লাইট 171 একটা বোয়িং 787-8 ড্রিম লাইনের আহমেদাবাদ থেকে লন্ডন যাচ্ছিল গ্যাটউইক এয়ারপোর্ট, কিন্তু টেক অফের মানে উড়তে শুরু করার 30 সেকেন্ডের মধ্যেই প্লেনটা ক্র্যাশ করে আহমেদাবাদের মেঘানীনগরে, একেবারে বিজে মেডিকেল কলেজের হস্টেল ব্লকের উপর। ভাবা যায় আর হতাহতের সংখ্যাটা ভয়ঙ্কর। প্লেনের 242 জনের মধ্যে 241 জনই মানে মারা গেছেন। শুধু একজন সিট 11-এর একজন যাত্রী কীভাবে যে বেঁচে গেলেন অলৌকিক বললেও কম বলা হয়। মাটিতেও অনেকে হতাহত হয়েছেন, যদিও সেই সংখ্যাটা এখনও পুরোপুরি জানা যায়নি। আমাদের কাছে যেটুকু তথ্য আছে তা এই ঘটনাটা নিয়ে। কিন্তু এই সংখ্যার পেছনে যে মানুষগুলো, তাদের গল্পগুলো শুনলে না মানে বুকটা ভেঙে যায়। যেমন ধরুন পাইলট, তার 8200 ঘন্টার বেশি ফ্লাইট চালানোর অভিজ্ঞতা। অসুস্থ বাবাকে কথা দিয়েছিলেন মানে খুব তাড়াতাড়ি চাকরি ছেড়ে বাড়ি ফিরবেন, বাবার দেখাশোনা করবেন। তারপর ধরুন একজন বাবা, তার স্ত্রী মারা গেছেন, স্ত্রীর শেষ ইচ্ছে ছিল তার চিতাভস্ম যেন নিজের দেশে বিসর্জন দেওয়া হয়। সেই কাজটা সেরেই তিনি ফিরছিলেন 2 শিশু মেয়ের কাছে। কি সাংঘাতিক! আরেকজন ছিলেন ডাক্তার, লন্ডনে বহু বছর ধরে কষ্ট করে কেরিয়ার গড়েছেন, এবার ভাবছিলেন পরিবারকে নিয়ে যাবেন, সব গোছকাচও প্রায় সারা। আর একজন রিক্সা চালকের মেয়ে, অনেক ধার ধ্যানা করে লন্ডনে পড়তে যাচ্ছিলেন, পরিবারের ভাগ্য বদলাবে এই স্বপ্ন নিয়ে। হ্যাঁ, এই গল্পগুলো এগুলোই আসলে আমাদের সবচেয়ে বেশি নাড়া দেয়, তাই না? দেখুন, বিশেষজ্ঞরা তো কাজ করছেন, দুর্ঘটনার কারণ খুঁজছেন, ব্ল্যাক বক্স, টেকনিক্যাল ডেটা, এসব বিশ্লেষণ চলবে, সেটা জরুরিও বটে। কিন্তু এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে এই মানুষগুলোর অপূর্ণ স্বপ্ন, এই হঠাৎ থেমে যাওয়া জীবনগুলো, এগুলো কোনো সংখ্যা দিয়ে তো মাপা যায় না। এগুলোই আসলে মনে করিয়ে দেয় যে জীবনের গভীর উপলব্ধি বা মানে সহানুভূতি, এগুলো শুধু ডেটা বা যুক্তি দিয়ে আসে না, আসে অভিজ্ঞতা থেকে, বিশেষ করে এমন কঠিন অভিজ্ঞতা থেকে। হ্যাঁ, তা ঠিক। কিন্তু এই যে এত বড় বিপর্যয়, এটা কি শুধুই একটা মানে আকস্মিক ঘটনা, নাকি এর পেছনে আরও গভীর কোনো প্যাটার্ন বা সিস্টেমিক কারণ থাকতে পারে? দেখুন, এখানেই বিষয়টা আরেকটু জটিল হয়ে যায়। একজন গবেষকের কথা মনে পড়ছে, ডক্টর জন ডাউনার, ব্রিস্টল ইউনিভার্সিটি। উনি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণা করেন। MIT প্রেস থেকে তার একটা বই বেরিয়েছিল, র্যাশনাল অ্যাক্সিডেন্টস, রেকনিং উইথ ক্যাটাস্ট্রফিক টেকনোলজিস। র্যাশনাল অ্যাক্সিডেন্টস মানে যৌক্তিক দুর্ঘটনা, এটা কেমন শোনালো? দুর্ঘটনা আবার যৌক্তিক হয় নাকি? হ্যাঁ, শব্দটা একটু অন্যরকম আমি জানি। ডাউনার আসলে র্যাশনাল অ্যাক্সিডেন্টস বলতে বুঝিয়েছেন যে আজকের দিনে আমরা যে ভীষণ জটিল সব টেকনোলজিক্যাল সিস্টেম ব্যবহার করি, যেমন ধরুন প্লেন চালানো, এগুলোর ভেতরেই দুর্ঘটনার একটা ঝুঁকি প্রায় অন্তর্নিহিত থাকে, ইনহেরেন্ট আর কি। একটু বুঝিয়ে বলবেন, মানে কিভাবে? ব্যাপারটা হলো, সিস্টেমগুলো এত বেশি জটিল যে এর ভেতরে অজস্র ছোটোখাটো ঘটনা বা ধরুন বিচ্যুতি বা ত্রুটি, যেগুলো হয়তো আলাদাভাবে দেখলে তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে হবে না, কিন্তু এই ছোট ছোট জিনিসগুলো অপ্রত্যাশিতভাবে একসঙ্গে মিলে গিয়ে একটা বিরাট দুর্ঘটনা ঘটিয়ে ফেলতে পারে। কারণ সিস্টেমটা এতটাই ইন্টারকানেক্টেড আর জটিল যে এর সব সম্ভাব্য ইন্টারঅ্যাকশন আগে থেকে বোঝা বা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করা প্রায় অসম্ভব। তাই এক অর্থে এই দুর্ঘটনাগুলো যেন সিস্টেমের এই অন্তর্নিহিত জটিলতারই একটা যুক্তিসঙ্গত বা প্রায় অবশ্যম্ভাবী ফল, যদিও অবশ্যই আমরা তা চাই না। এটা আসলে কোনো একজন ব্যক্তি বা একটা নির্দিষ্ট ভুলের দিকে আঙুল তোলার বদলে পুরো সিস্টেমের ডিজাইনের মধ্যেই যে ঝুঁকিটা লুকিয়ে আছে সেদিকেই নির্দেশ করে। ও আচ্ছা,
আমরা অসম্ভব নির্ভরযোগ্য সব প্রযুক্তি তৈরি করি, তাই না? কিন্তু তারপরেও মাঝে মাঝে এমন ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটে যায়। ঠিক। জেটলাইনার বা ধরুন পারমাণবিক চুল্লি, এগুলো তো অত্যন্ত সুরক্ষিত হওয়ার কথা, তবুও শুনি যে ব্যর্থ হলো। আজকের আলোচনা এই বিষয়টা নিয়েই, কেন এমন হয় যখন প্রকৌশলীরা তাদের সেরাটাই দেন। দেখুন, এর একটা বেশ গভীর কারণ আছে, আর সেটা লুকিয়ে আছে আসলে প্রকৌশল জ্ঞানের নিজস্ব সীমাবদ্ধতার মধ্যে। জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা? হ্যাঁ, এই যে বইটা আমরা দেখছি, সেখানে একে বলা হচ্ছে র্যাশনাল অ্যাক্সিডেন্ট, মানে যৌক্তিক দুর্ঘটনা। বিষয়টা এমন নয় যে কেউ ভুল করেছে বা সিস্টেমটাই খারাপ ছিল। আচ্ছা। বরং মূল সমস্যাটা হচ্ছে ডিজাইন করার সময় যা জানা সম্ভব ছিল, যা জানা গিয়েছিল, বাস্তব পরিস্থিতি তার চেয়ে অনেক বেশি জটিল হয়ে যেতে পারে। তার এই ধারণাটা বলছে যে ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যর্থতার দায় শুধু ব্যক্তির বা পদ্ধতির ওপর না চাপিয়ে জ্ঞানের যে একটা স্বাভাবিক সীমা আছে সেটাও মানতে হবে। এটা তো দুর্ঘটনা বোঝার একটা নতুন দিক। ঠিক। কিন্তু এই সীমাবদ্ধতাগুলো ঠিক কিভাবে এত ভয়ঙ্কর পরিণতির দিকে নিয়ে যায়? আচ্ছা, ব্যাপারটা বুঝতে একটা উদাহরণ দেখা যাক। বইটাতে আলোহা এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট 433-র কথা আছে, মনে আছে হয়তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই যে ছাদ উড়ে গিয়েছিল মাঝ আকাশে। ঠিক তাই। সেখানে উড়োজাহাজের কাঠামোতে অনেকগুলো ছোট ছোট ফাটল তৈরি হয়েছিল, যেটাকে বলে মাল্টিপল সাইট ড্যামেজ বা এমএসডি। আলাদাভাবে দেখলে এই ফাটলগুলো হয়তো তেমন বিপজ্জনক ছিল না, কিন্তু একসঙ্গে সব মিলিয়ে এগুলো পুরো কাঠামোর শক্তি মারাত্মকভাবে কমিয়ে দিয়েছিল। আর তখনকার পরীক্ষা পদ্ধতিতে এই বিষয়টা ধরা পড়েনি? না, তৎকালীন পরীক্ষা পদ্ধতিতে এই সম্মিলিত ঝুঁকিটা, এর যে মারাত্মক প্রভাব হতে পারে, সেটা বোঝা যায়নি। তার প্রকৌশলীরা তখনকার সেরা জ্ঞান, সেরা পরীক্ষা পদ্ধতি ব্যবহার করেও বিপদের আঁচ পাননি, কারণ তাদের মডেলটাই হয়তো বাস্তবতার ওই জটিলতাকে পুরোপুরি ধরতে পারেনি। একদম ঠিক। এটাই হলো র্যাশনাল অ্যাক্সিডেন্টের একটা ক্লাসিক উদাহরণ। জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা এখানে মূল কারণ, কোনো ইচ্ছাকৃত অবহেলা নয়। আচ্ছা, একইভাবে ধরুন সিস্টেমকে নির্ভরযোগ্য করতে রিডান্ডেন্সি বা একাধিক ব্যাকআপ সিস্টেম ব্যবহার করা হয়। হ্যাঁ, সেটা তো স্বাভাবিক। কিন্তু সমস্যাটা হলো এই ব্যাকআপগুলো কিন্তু সবসময় পুরোপুরি স্বাধীনভাবে কাজ করে না। একটা সিস্টেম ফেল করলে সেটা হয়তো অন্য সিস্টেমের উপর এমন একটা অপ্রত্যাশিত প্রভাব ফেলে যা ডিজাইনাররা হয়তো আগে ভাবেনি। ওহ আচ্ছা, এদের ভেতরের এই জটিল সম্পর্কটা মডেল করা নিশ্চয়ই খুব কঠিন। খুব কঠিন, খুবই কঠিন। কিন্তু এত সব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও জেটলাইনারগুলো তো ভাবা যায় না কি ভীষণ নির্ভরযোগ্য। প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ ফ্লাইট নিরাপদে উড়ছে, এটা কিভাবে সম্ভব হলো তাহলে? হ্যাঁ, এখানেই দুটো খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কাজ করেছে। বইটাতেও এটার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। একটা হলো বিপুল পরিমাণ বাস্তব অভিজ্ঞতা, যেটাকে বলা হচ্ছে সার্ভিস এক্সপিরিয়েন্স। সার্ভিস এক্সপিরিয়েন্স ওরার অভিজ্ঞতা। হ্যাঁ, আর দ্বিতীয়টা হলো ডিজাইনের ধারাবাহিকতা বা ডিজাইন স্টেবিলিটি। আচ্ছা, জেটলাইনারগুলো তো দশকের পর দশক ধরে উঠছে, কোটি কোটি মাইল পাড়ি দিয়েছে। এই যে বিপুল অভিজ্ঞতা, এটা প্রকৌশলীদের ক্রমাগত শিখতে সাহায্য করেছে, অজানা ঝুঁকিগুলো চিহ্নিত করতে সাহায্য করেছে। আর ডিজাইন স্টেবিলিটি হলো একেবারে শূন্য থেকে নতুন ডিজাইন না করে আগের যে সফল মডেলগুলো ছিল সেগুলোর উপর ভিত্তি করে নতুন মডেলকে আরও উন্নত করা হয়। ঠিক তাই। ফলে পরিচিত ডিজাইনের যে অজানা দিকগুলো, সেগুলো অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। জ্ঞানের সীমাবদ্ধতাটাও কমে আসে। একদম। এই বিপুল সার্ভিস এক্সপেরিয়েন্স আর ডিজাইন স্টেবিলিটি, এই দুটো থাকার কারণে জেটলাইনারের ক্ষেত্রে র্যাশনাল অ্যাক্সিডেন্টের ঝুঁকিটা কিন্তু অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করা গেছে, কারণ অজানা বিষয়গুলো ধীরে ধীরে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জানা হয়ে যায়। কিন্তু সব প্রযুক্তির ক্ষেত্রে কি ব্যাপারটা একই রকম? পারমাণবিক চুল্লির মতো প্রযুক্তির কি হবে? সেখানে তো এত বেশি অভিজ্ঞতা নেই। এখানে মূল পার্থক্যটা চলে আসছে। দেখুন, পারমাণবিক চুল্লির সংখ্যা জেটলাইনারের তুলনায় অনেক কম। হ্যাঁ, তা তো বটে। এদের ডিজাইনও অনেক বেশি বৈচিত্র্যপূর্ণ। এক একটা প্ল্যান্ট হয়তো একদম ইউনিক। আর সবচেয়ে বড় কথা, এখানে একটা ভুলের পরিণাম এত ভয়াবহ হতে পারে যে জেটলাইনারের মতো করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার সুযোগটাই নেই আসলে। ফুকুশিমার দুর্ঘটনা কি এরই উদাহরণ? অনেকটা তাই। ফুকুশিমার দুর্ঘটনা এটাই চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। সেখানে ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাসেসমেন্টের উপর ভিত্তি করে সুরক্ষার যে ধারণাটা তৈরি করা হয়েছিল, প্রকৃতির চরম রূপ সেটাকে ভেঙে দিয়েছিল। তার
পারমাণবিক শক্তির ক্ষেত্রে এই র্যাশনাল অ্যাক্সিডেন্ট এর ঝুঁকিটা অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক, কারণ এখানে ডিজাইন আর অ্যাসেসমেন্টের উপর নির্ভরতা অনেক বেশি, কিন্তু সেই অ্যাসেসমেন্টের ভিত্তিটা অভিজ্ঞতার অভাবে তুলনামূলকভাবে দুর্বল থেকে যেতে পারে। বিষয়টা অনেকটাই সেরকম। এটা প্রমাণ করে যে চরম নির্ভরযোগ্যতার দাবি করা হলেও প্রকৌশলযানের যে একটা অন্তর্নিহিত সীমাবদ্ধতা আছে, সেটা একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ হিসেবে থেকেই যায়, বিশেষ করে এই ধরনের প্রযুক্তির ক্ষেত্রে। তাহলে এই পুরো আলোচনাটা আমাদের একটা বেশ গভীর প্রশ্নের মুখে দাঁড় করাচ্ছে, তাই না? যে প্রযুক্তিগুলোর ব্যর্থ হওয়ার কোনো সুযোগই রাখা যায় না, মানে যেগুলোর ব্যর্থতার পরিণাম অপরিমেয়, সেগুলোর ক্ষেত্রে প্রকৌশল জ্ঞানের এই স্বাভাবিক অন্তর্নিহিত অনিশ্চয়তাগুলোকে আমরা কিভাবে সামলাবো? এটাই বোধহয় এই যুগের সবচেয়ে বড় প্রযুক্তিগত এবং বলা যেতে পারে দার্শনিক চ্যালেঞ্জগুলোর একটা। যখন ঝুঁকি এত বেশি, তখন শুধু নিখুঁত ডিজাইন বা কঠোর নিয়মকানুনই হয়তো যথেষ্ট নয়। আমাদের হয়তো প্রযুক্তির ওপর আমাদের নির্ভরতার মাত্রা এবং প্রকৌশল জ্ঞানের এই স্বাভাবিক সীমাবদ্ধতা নিয়ে আরও খোলাখুলি, আরও গভীরভাবে ভাবতে হবে। এই প্রশ্নটাই হয়তো ভবিষ্যতে প্রযুক্তি এবং তার ব্যবস্থাপনার প্রতি আমাদের পুরো দৃষ্টিভঙ্গিটাকে নতুন করে সাজাতে সাহায্য করবে। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় যারা প্রাণ হারিয়েছেন, তাদের সকলের আত্মার শান্তি কামনা করি, আর তাদের পরিবার পরিজন যারা এই কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন, তাদের প্রতি আমাদের গভীর সমবেদনা রইল। नमस्कार, रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। एक पायलट थे, 8200 घंटे की उड़ान का अनुभव, और उन्होंने अपने बीमार पिता से वादा किया था कि वो जल्दी ही नौकरी छोड़कर घर लौटेंगे। एक और व्यक्ति पत्नी की आखिरी इच्छा पूरी करके उनकी अस्थियां विसर्जित करके लौट रहे थे अपनी 2 छोटी बेटियों के पास। एक डॉक्टर थी जिन्होंने लंदन में सालों मेहनत की थी, अब वो अपने परिवार को साथ लाने का सपना पूरा करने ही वाली थी। और एक रिक्शा चालक की बेटी जिसके पिता ने कर्ज लिया था उसे लंदन पढ़ाने के लिए, वो अपने परिवार की किस्मत बदलने जा रही थी। ये कुछ जिंदगियां थीं जो एयर इंडिया फ्लाइट AI171 पर सवार थीं। 12 जून 2025 अहमदाबाद से लंदन गेटविक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर टेक ऑफ के आप सोचिए महज 30 सेकंड बाद अहमदाबाद के मेगानी नगर इलाके में बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल ब्लॉक पर क्रैश हो गया। 241 जानें चली गईं, बस एक सीट 11A का यात्री चमत्कारी रूप से बच गया, और जमीन पर भी न जाने कितनी और जानें गईं। अभी विशेषज्ञ कमिटियां सब ये पता लगाने में जुटे हैं कि आखिर हुआ क्या, लेकिन जो कहानियां सामने आ रही हैं पीड़ितों के परिवारों से, वो दिल दहला देने वाली हैं। उन सभी के लिए हमारी गहरी संवेदनाएं हैं जिनके जीवन, जिनके सपने इस भयानक हादसे में अचानक ही खत्म हो गए। ये हादसा सोचने पर मजबूर करता है, मतलब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के बाद भी ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये हमेशा सिर्फ कोई तकनीकी खराबी होती है या कोई मानवीय भूल? बिल्कुल, और ये सवाल बहुत अहम है। आज हम इसी जटिल सवाल को एक अलग नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे। एक MIT प्रेस की किताब है, उसके जरिए जो सिस्टम फेलियर पर एक अलग ही रोशनी डालती है। हाँ बिल्कुल, देखिए ऐसी जो त्रासदियां होती है ना, वो हमें याद दिलाती हैं कि तकनीक के साथ हमारा रिश्ता कितना पेचीदा है, और शायद हमारी अपनी समझ की भी कुछ सीमाएं हैं। कभी कभी दुर्घटनाएं सिर्फ फेलियर नहीं होती, वो इस बात का सबूत होती हैं कि हमारा ज्ञान वो पूरा नहीं है। ज्ञान की अपनी एक हद है। और इसी बात पर MIT प्रेस की ये जो किताब है जिसका आपने जिक्र किया, वो फोकस करती है। ये ओपन एक्सेस भी है, और खास कर अगर कोई अकादमिक रिसर्च में नया है, अपनी रिसर्च यात्रा शुरू कर रहा है, तो उनके लिए ये समझना शायद ज़रूरी हो कि कैसे गहरा विश्लेषण किया जाता है और ज्ञान की इन सीमाओं को कैसे देखा जाता है। हाँ, और पता है उस किताब का सिर्फ आभार वाला जो सेक्शन है, एक्नॉलेजमेंट्स, वही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। वो दिखाता है कि रिसर्च कितनी लंबी और अकेली नहीं बल्कि एक सामूहिक यात्रा है। लेखक सालों तक काम करते हैं, कितने लोगों को धन्यवाद देते हैं, सहकर्मी, परिवार, यहाँ तक कि कॉफी शॉप के स्टाफ को भी। अच्छा। हाँ, ये अकादमिक काम का मानवीय पहलू है। ये याद दिलाता है कि ज्ञान बनाना भी एक इंसानी प्रक्रिया है जिसमें सीमाएं होती हैं।
किताब में एक बहुत ही अहम विचार है, तर्क संगत दुर्घटनाएं, रैशनल एक्सीडेंट्स। ये शब्द सुनने में थोड़ा अजीब नहीं लगता? दुर्घटनाएं तर्क संगत कैसे हो सकती हैं? हाँ, लगता तो है, पर यहाँ तर्क संगत का मतलब ये नहीं कि दुर्घटना अच्छी है या होनी चाहिए थी। नहीं, इसका मतलब है कि दुर्घटना किसी एकदम साफ किसी की बेवकूफ़ी भरी गलती से नहीं हुई। ये इसलिए हुई क्योंकि जो जटिल सिस्टम बनाते हैं इंजीनियर, डिजाइनर, वो भी अपनी बनाई तकनीक के हर पहलू को, हर तरह के इंटरैक्शन को पूरी तरह से नहीं समझ सकते। ये नामुमकिन है। सिस्टम इतने पेचीदा होते हैं कि कुछ अनजाने रिस्क वो हमेशा बने रहते हैं। तो ये दुर्घटनाएं ज्ञान की सीमाओं से जुड़ी हैं। ये तो बहुत दिलचस्प बात है, लेकिन फिर सवाल उठता है, सिविल एविएशन मतलब हवाई यात्रा, वो तो अविश्वसनीय रूप से सुरक्षित मानी जाती है। तो अगर ज्ञान की सीमाएं हैं तो फिर ये कैसे हुआ? इतनी सुरक्षा कैसे आई? हाँ, ये एक पहेली की तरह है और किताब यही बताती है कि ये सुरक्षा धीरे धीरे हासिल की गई है। ये संभव हुआ है लगातार छोटी बड़ी विफलताओं से सीखने से और डिजाइन में धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे बदलाव करने से। इसे वो कहते हैं डिजाइन स्थिरता, डिजाइन स्टेबिलिटी। डिजाइन स्थिरता। हाँ, मतलब हवाई जहाज की हर नई पीढ़ी आमतौर पर पिछली पीढ़ी का ही एक सुधरा हुआ रूप होती है। एकदम कुछ नया नहीं होता। अक्सर दशकों का अनुभव है, लाखों उड़ानों का डेटा है, उसने इसे संभव बनाया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सफलता का मॉडल है एविएशन का, ये हर जगह कॉपी नहीं किया जा सकता, जैसे परमाणु ऊर्जा में शायद। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। परमाणु ऊर्जा का उदाहरण लीजिए, फुकुशिमा हादसा। वहां नागरिक उड्डयन जैसा वो उतना ज्यादा ऑपरेशनल अनुभव नहीं है। दुनिया भर में रिएक्टरों के डिजाइन भी बहुत अलग अलग होते हैं। हाँ। तो एक जगह की विफलता से जो सीखा उसे दूसरी जगह लागू करना मुश्किल हो जाता है। और फिर परमाणु दुर्घटनाओं के नतीजे इतने भयानक हो सकते हैं कि आप छोटी विफलताओं से सीखने का जोखिम नहीं ले सकते। हाँ, बात तो सही है। तो वो जो धीरे धीरे सुधार वाला रास्ता है वो यहाँ उतना कारगर नहीं है। तो ये सारी बातें हमें बार बार ज्ञान की सीमाओं की ही याद दिलाती हैं, और अकादमिक शोध जैसे कि ये किताब जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, वो हमें इन सीमाओं को पहचानने में मदद करता है और जो जटिल टेक्नोलॉजीज हैं उनके जोखिमों को ज्यादा गहराई से समझने में। ये सिर्फ फैक्ट्स नहीं बताता, बल्कि सोचने का एक तरीका देता है। बिल्कुल सही कहा। ये हमें दिखाता है कि हमारी समझ कहाँ तक जा सकती है और कहाँ उसकी सीमाएं शुरू होती हैं। और ये जानना बहुत ज़रूरी है, खासकर तब जब हम लगातार और भी ज़्यादा जटिल सिस्टम बना रहे हैं। इसीलिए हम श्रोताओं से कहेंगे, चाहे वो इस चैनल से जुड़े हों या ना हो, कि समय निकालकर इस तरह के जो गहन काम है उन्हें पढ़ें ज़रूर। ये MIT प्रेस वाली किताब एक बेहतरीन उदाहरण है और ओपन एक्सेस है तो आसानी से मिल भी जाएगी। ये वाकई जटिल सिस्टम्स और उनमें छुपे जोखिमों को समझने का एक अहम नज़रिया देती है। हाँ, और अंत में एक सवाल छोड़ना चाहूँगा सोचने के लिए। तो ये जानना कि हमारे ज्ञान की सीमाएं हैं, ये इस बात को कैसे बदलना चाहिए कि हम जटिल टेक्नोलॉजी को कैसे बनाते हैं और उन पर कैसे भरोसा करते हैं। क्या हमें अपनी महत्वाकांक्षाओं को कम करना चाहिए या फिर इन सीमाओं को मानते हुए ऐसे सिस्टम बनाने चाहिए जो विफलताओं को बेहतर तरीके से झेल सकें।